अरे ओ बबिता कुआड़े गल आस मोर सारे डेरी हेली। अरे कौन है? अरे खाइबा हेई गले। अरे तमे तो एते जल्दी केबे खाओनी, कुआड़े जीव ना कौन? अरे से रामलीला वाला मीटिंग डाकचंती, मते एबे फोन करथिले आउ समस्ते पहुँच गलनी। मु एकुटिया अछि, मु जीबी आउ खाइबा जदी सरी जाईची मते दियो खाइकी मु जीबी। अरे को पाई मीटिंग डाकिचंती, तमे काहे सेठी की जीव? अरे सेठी मीटिंग हबो रामलीला पाई, किए को कैरेक्टर करि परिबो, किए को पार्ट सब करि परिबे तारि ऊपर चर्चा हबो। हां जी, तमे काहे सेठी की जीव? अरे मो बिना सेठी रामलीला केमिति हबो पागेली? अरे तमे केबे बिना रावण रे रामलीला देखिछ? अरे तमे रामलीला रे रावण हुआ, काई मते बाहागर पूर्व ए सब कथा कहि न त? अरे काई कहि थांती, तुम बापा मते कोन पचारले तमे कोन कर? मु कहली चाषबास काम करे, आउ मते किछि पचारि नथिले त। आउ एक्टिंग करिबा सेटा तो मोर गोटे कला। अरे तमे तो बहुत बड़ कथा गोटे लुचैछ। अरे कोन बड़ कथा लुचैची? आ मु तो खाली गोटे रामलीला रे रावण रोल करे। कुआडे तमे आज जीवनी? मीटिंग फिटिंग सब बंद, घरे रुह तमे। अरे कोन कहूछ तमे? एते वर्ष हेलानी मु रावण रोल करूची, आउ बिना रावण रे रामलीला केमिति हबो? केमिति हबो की करबो मु जानिनी। मु कहिली ना तमे घर कुआडे जीवनी। अरे मु कोन कहूची आगो सुन। हेलो के कहूछ? हां कोन हला? काली बाइक रू पड़ी गले, गोड़ भांगी जाईची? हां हॉस्पिटल रे अछंती? हो हो हमें आसुछु। अरे कौन हैला? किए फोन करतिला? जी फोन करू, मु कहिली ना तमे आज कुआडे जीवनी। से रावण फावण रोल आउ के करबो? अरे काहे की? अरे तमे आसो जीवो, तमे देखिबो मु केमिति सेठी धमाकादार रोल करे। धमाकादार रोल ना, से धमाकादार रोल करके मते पटेइछ ना? अरे सीए तो अलगा कथा, ताकू आनी कि तमे आ देरे काई जोडुचो बबिता? मु जानी पारुछि तमे सेठी कोन कर, तमे सेठी पटोया को जाउछ समति की ना? ए सब जदी करिया थला मते बाहाई के काई के आनुथिलो, तमे तमे रोल कलोनी। अरे से जो कोन से जो पाटी रे कोन बेंको पिछि को मो जीवन पूरा नष्ट करितलो, तमको बाहाई के मो जीवन पूरा खराब हे गला। अरे एते आउ तू ओलिया भलिया पाटी करना, मु आउ रावण हेबिनी। अरे तमे काई मते बाहा हबा पूर्व कहलनी जे तमरो एते कोळा अछि? तमे आसी मते एठी नीचा देखौछ। अरे मु केते बेले तुमको नीचा देखैली? तमे तम संग माने कहबो जे मु तमको मना कली, तमे रावण रोल करबनी। हौ जदी तमे रावण रोल करबो ताहले मते बाप घर नै छाडी आसो। अरे नाई आउ मु रावण रोल करबिनी, तोर आउ बाप घर जिबार दरकार नै। आउ जो तम संग पचारिले कोन कहबो? अरे सी जदी तत्ते भी पचारिबो तू कहि देबू सी बाइक रे जाउतिले, बाइक रु पड़ीगले आउ गोड़ हाथ भांगी जाईची। अरे मु मिछ कहबिनी, तमरो तो गोड़ हाथ भांगिनी। हां ताहले तमे तम संग मानक आगरे मते नीचा देखिया को चाहूछ? हे भगवान, अरे मु केते बेले तते नीचा देखैली? हां मु जानिची, बाहागर पूर्व मते सब तमे फोन रे कोन सब कहितिला। मु तो पई ये कर देबी सी कर देबी, आउ बाहाला परे कोन करूछ? जाओ रावण बनिबो, जाओ जाओ जाओ। अरे मु कहली ना आउ मु रावण हेबिनी। छाड़ से कथा, सेही कथा को धर के बइचू। हां मु तो कळी आनी ना, मु सब कथा धरुछी ना। अरे छाड़ से कथा, अरे जा आने खाइबा, तो हातर खाइबा सबुटु बढ़िया। हां मो हाथ खाइबा बढ़िया लागे, आउ बाहागर पूर्वरु आउ का हाथ खाइबा बढ़िया लागुथिबो? आउ बाहागर पूर्वरु आउ का हाथ रंदा खाइछ तमे? अरे छाड़ यार। आउ तो किछि नाही, आउ तो किछि कहि परिबनी, खाली छाड़ यार, छाड़ से कथा। आउ चुप काई हलो, कुह तुमको के के सब खाइया को देइंती, कुह सब आउ कहू ना, कुह आ मुहरे कोन बेंगो पइछ ना कोन, कुह। अरे रह मु आगो गणेई किए किए खाया को देइथिले। तुमको सब कथार उत्तर जणा। हौ मु जाय भात डाली आनुची, खाइ देबो। अरे देखुच तो मो हालत, कमेंट रे एबे कहंतु मोर आदिरे कोन सब भूल अछि। अरे एबे तमे माने जाइलो
ଗାଁ ଗାଁରେ କାହିଁକି ରାମଲୀଳା ବନ୍ଦ ହବାର ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖାଯାଉଛି? ଆରେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ସମସ୍ତେ ବୁଝି ଯାଇଥିବେ। ଆରେ ଶୁଣୁ, ଆରେ ରାମଲୀଳାରେ ଯୋଉ ଲୋକଟା ରାବଣ ହୁଏ ଆଉ ସିଏ ରାବଣ ହବନି କହୁଛି। ଆରେ ତୁ ଗୋଟେ କାମ କର, ତୁ ଗାଁ ଗାଁରେ ଯାଇ ରାବଣ ରୋଲ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଲୋକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କର। ଆରେ ତୁ କଣ କହିବୁ କହିଲୁ? କହିବୁ ରାମଲୀଳାରେ ରାବଣ ରୋଲ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଲୋକ ଦରକାର। ହଁ ହଁ, ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳକୁ ମିଳିଯିବ ତ? ହଉ ହଉ ହଉ। କେଜାଣି କଣ ହବ ଆସୁଥିବା ପିଢି ମାନଙ୍କର। ଏଠି ତ ସମସ୍ତେ ରାମଲୀଳାକୁ ସବୁ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ। ଆରେ ଶୁଣ ଶୁଣ ସମସ୍ତେ ଶୁଣ, ଭାଇ ଭଉଣୀ ସମସ୍ତେ ଶୁଣ। ଏ ବର୍ଷ ରାମଲୀଳା ପାଇଁ ଗୋଟେ ରାବଣ ରୋଲ କରିବା ପାଇଁ ଲୋକ ଦରକାର। କଣ କହିଲ? କଣ ପାଇଁ ଲୋକ ଦରକାର? ଆରେ ସେଇଆ ତ କହୁଛି, ରାମଲୀଳାରେ ରାବଣ ରୋଲ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଲୋକ ଦରକାର। ଆଉ ଯାହାର ରାବଣ ରୋଲ କରିବାର ଇଚ୍ଛା ଅଛି ସିଏ ଗୁରୁଜୀଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା କର। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ। ଆରେ ଏ ଇଂଲିଶ ମିଡିୟମ ପିଲା କଣ କହିକି ପଳେଇଲା, କିଛି ବୁଝିପାରିଲ? ଆରେ ଶୁଣ ଶୁଣ, ଯୋଉ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କର ରାବଣ ରୋଲ କରିବାର ଇଚ୍ଛା ଅଛି ସେମାନେ କାଲି ସକାଳେ ଗୁରୁଜୀଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା କର। ଯା ବେ, ଆରେ ଏମିତି କିଏ ରାବଣ ରୋଲ କରିବା ପାଇଁ ରଡ଼ି ଛାଡ଼େଇକି କହେ ନା କଣ? ଆରେ ଏଠି ତ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ରାବଣ ହେଇକି ବୁଲୁନ୍ତି। ଆବେ ହେ ସୁକୁଟା, କୁଆଡେ ଗଲୁ ସୁକୁଟା? ଆବେ କଣ ହେଇଗଲା? କାଇଁ ପାଟିଟା କରୁଛୁ? ଆରେ ସେ ମୁରଲି କାକା କଣ କହୁଥିଲେ ଶୁଣିଲୁ? ଆରେ ତୁ କଣ କାଲା ହେଇଲୁ ନା କଣ ବା? ଆବେ କାଲା ନୁହଁ ବେ, ମୁଁ ପରା କାନରେ ଇୟରଫୋନଟା ଲଗେଇକି ୟୁଟ୍ୟୁବ ଦେଖୁଥିଲି। ଆଉ ସେ ପ୍ରତ୍ୟୁଷ କାର୍ଟୁନ ଦେଖୁଥିଲି। ହଁ, ଆଉ କଣ ଚାଲିଥିଲା ତା ଦେହରେ? ଲୁଙ୍ଗି ଡ୍ୟାନ୍ସ? ଆରେ ନାଇଁ ବେ, ସେଥିରେ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ କମେଡି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥିଲି। ଆରେ ତୁ କେବେ ସର୍ଚ୍ଚ ମାର ପ୍ରତ୍ୟୁଷ କାର୍ଟୁନ, ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ବି କରିଦେବୁ। ଆରେ ହଉ ହଉ। ଆରେ ଆଉ ପୁରା କଣ ଗୋଟେ କହୁଥିଲୁ? କଣ କହୁଥିଲେ ମୁରଲି କାକା? ଆରେ ସିଏ କହୁଥିଲେ ରାମଲୀଳା ପାଇଁ ଗୋଟେ ରାବଣ ରୋଲ କରିବା ପାଇଁ ଲୋକ ଦରକାର। ବଢ଼ିଆ ହେଲା ଆଉ ତାହେଲେ ମୋର ରାବଣ ରୋଲ କରିବାର ଇଚ୍ଛାଟା ଏଇଠି ପୂରଣ ହବ ଆଉ। ଆରେ ତୁ ରାବଣ ହେଲେ ଭଲ ଦେଖାଯିବନି, ମୁଁ ରାବଣ ହେବି। ଆବେ ମୁଁ କହିଲି ନା ମୁଁ ରାବଣ ହେବି। ଆବେ ମୁଁ ରାବଣ ହେବି। ଆରେ କାଇଁ କୁକୁର ଭଳିଆ କାମୁଡ଼ା କାମୁଡ଼ି ହଉଛି କିରେ? ଆରେ କାଇଁ ପାଟି କରୁଛ, ଆମକୁ ଟିକେ କୁହ। ଆରେ ସେ ମୁରଲି କାକା ଆଇଥିଲା ରାମଲୀଳା ପାଇଁ ଗୋଟେ ରାବଣ ରୋଲ କରିବା ପାଇଁ ଲୋକ ଦରକାର, ସେଇ କଥା କହୁଥିଲା। ଓହୋ, ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ତ ତମେ ଦି ଜଣ ଭୁଲି ଯାଅ। ଆବେ କଣ ଭୁଲିଯିବୁ ବେ? ଆବେ ରୋଲ କରିବାଟା ଭୁଲି ଯାଅ, ରାବଣ ତ ମୁଁ ହେବି ନା। ଜମା ଅଧିକା ଉତ୍ତୁପାତ ହଅନା। କାଲି ଯିବା ସମସ୍ତେ ଗୁରୁଜୀଙ୍କ ପାଖକୁ, ସିଏ ଯାହାକୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ ସିଏ ରାବଣ ହବ। ଆରେ ମୁଁ ହେବି ରାବଣ। ଆରେ ଗୁରୁଜୀ ପରା ମୋ ଚିହ୍ନା ଲୋକ। ଆବେ ଚିହ୍ନା ଚିହ୍ନିରେ କିଛି ହବନି, ଯାହାର କଳା ଅଛି ସିଏ ରାବଣ ହବ। ହଉ ଚାଲ ଯିବା ସେଠିକି ଆଉ କାଲି ଆଉ ଦେଖିବା ଆଉ କାହାର ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଅଛି, ଯାହାର ସିଏ ହଉଛି ସିଲେକ୍ସନ, କି ଯାହାର ଚିହ୍ନା ଅଛି ସିଏ ହଉଛି। ଆବେ ତମେ ଦିଟା ଶୁଣ, ସବୁଠୁ ଆଗ ମୋର ଆଗ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ହବ। ହେ ନା, ଆଗ ଗୁରୁଜୀ ଯାହାକୁ କହିବେ ତାର ହବ। ଆବେ ବାଛୁରୀ, ତୁ ଏଠିକି କୁଆଡେ ଆଇଛୁ କିରେ? ଆରେ ମୁଁ ପରା ରାବଣ ରୋଲ କରିବାକୁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେବାକୁ ଆଇଛି। ଆବେ ଆଉ କିଏ ସବୁ ଆସିବେ କେଜାଣି? ଆରେ ପାଟିରୁ ତ ପୁରା ସିଧା କଥା ଆଉ ବାହାରୁନି, ସବୁ ବଙ୍କା ବଙ୍କା ବାହାରୁଛି। ଆଉ ତୁ ରାବଣ ରୋଲ କରିବାକୁ ପଳେଇ ଆଇଲୁ। ଆରେ ତୁ କୁଆଡେ ଆଇଛୁ କିରେ? ମୁଁ ପରା ରୋଲ କରିବାକୁ ଆଇଛି। ତା ମାନେ ତୁ ରାବଣ ରୋଲ କରିବାକୁ ଆଇଛୁ ଏଠିକି? ଆରେ ମୁରଲି କାକା କଣ କହିଥିଲେ? ଭାଇ ଭଉଣୀ ସମସ୍ତେ ଶୁଣ। ଆରେ ରାବଣ ହବୁ କି ନାହିଁ ଠିକ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତୁ ରାବଣର ଗଧ ବନିଯିବୁ ଆଉ। ସମସ୍ତେ ଚୁପ କର। ଆବେ ଚୁପ କାହିଁକି ହବୁ? ଆରେ ସମସ୍ତେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆମ ଭିଡିଓରେ ରାବଣ କିଏ ହବ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡିଓଟିକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏହି ଭିଡିଓର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭାଗ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ଦେଖାହବ ଏହି ଭିଡିଓର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭାଗରେ। ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତୁ ସିଆବର ରାମଚନ୍ଦ୍ର କି ଜୟ।